حبيبي حبيبي يا نور العين يا حبيب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi zayyana quluba awliyaihi bi anwaril wifaq wa syara bi asrarihi syaraban ladzidal madaq wa jara baina qulubal khaifina alaih alwajal wal ishfaq wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad sayyidil khalqi alal itlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuhassinu bihal akhlaq wa tuyassiru bihal arzaq wa tadfa'u bihal masyaq wa tamla'u bihal afaq salatan min ayyamid dunya ila yaumit talaq. Sateja para kiai, para guru murok, para guru ngaji, para penggerak sholawat nariyah sewilayah Gayam dan sekitar Epon, wabil khusus selaku Rais Suryah Nahdlatul Ulama Kiai Murtadha, hadir eka dintoh juga beliaunya Habib Umar As-Segaf. Ben saja para kiai-kiai senyuuna saporah tak bisa nyeputung situng Epon. Para tantaretan baik dari jajaran pemerintah, baik dari Bapak Kepala Desa, ben saja panitia yang menyiapkan acara Kak Dintoh minangka mulai gela ampon eka bela terono roah bunga atas rabuna Kanjing Nabi Muhammad mantermu ke eka tarema asatejana mantermu ke karat tuah satejana kong langkong kulaban ajunan manter epama soah iya kuah teti ummata Kanjing Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Para tantaretan karena nikah mulotan kula kotu acareta Kanjing Nabi riberin acareta masa kecil lah Kanjing Nabi. Kula samangkin sakoni bayinya reta akinah masa mudanya Kanjing Nabi. Beri kula acareta neng Tokung depak ka Kanjing Nabi umur 20 tahun norok peperangan Fujar. Umur 20 tahun nika Kanjing Nabi pon norok peperangan Fujar. Artena lakar bungal Kanjing Nabi. Mon samangkin sobung perang engki norok organisasi. Mon nang sekolahan nang kaantoh nika beda pramuka kepanduan. Kalau di negara-negara yang berkembang, rakyat tak terlalu banyak, tidak menjadi beban sosial. Akatia neng Korea ni kan nak ki puru balik wajib militer. Nang kaanto sobung wajib militer. Korea, Belgia, ni beda pendidikan dari semenjak kecil wajib militer. Kanjing Nabi ni kan mulai ki nguda, norok perang Fujar. Jadi aktivis Kanjing Nabi ini. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana Kanjing Nabi awal mula tarmim. Nika tarmim napa ki? Tarmim nika
mun nangka anto bahasa Madurana ngulek Ka'bah. Jadi Ka'bah nika dari Nabi Allah Adam beda ampun. Ki masa-masana Sayyidina Ibrahim bin Ismail paongke bangunanna. Masa muda na Kanjing Nabi nika atarmim. Ngecat ngapor nggak nika tarmim muncaan Madurana. Kanjing Nabi nika nolongi. Jadi pegiat lakar Kanjing Nabi masa muda nika. Bahkan para tantaretan pernah nang dalam suatu nalekanah Ka'bah nika yecet tarmim kole para kobilah di masanya Kanjing Nabi nika atokar kaangkuy nyaba Hajar Aswad. Cakna sekobila situnga engkok kotu senyaba karena engkok ria dari tradisi keluarga orang Sibongalan. Si paling banyak menang perang. Cakna situnga engkok sendi hak karena engkok ria mulai dari Mbah Pujuk engkok tak pernah miskin je. Tapi orang mun minta sombengan ke engkok. Cakna situnga engkok sendi kobilah. Engkok ria nika atokar para pembesar. Saingkenah nalekanah beda orang yang menawarkan untuk mendamaikan para pembesar itu ngangkui Kanjing Nabi Muhammad sebagai hakimnya sadayana setuju. Mangkana Kanjing Nabi nikah pasrai ben para pembesar-pembesar Quraisy pada waktu itu umur sebelum 20 tahun beliau. Kaangkui mendamaikan kobilah-kobilah kenika untuk meletakkan Hajar Aswad. Napa? Micek penting kata ker atokar. Ngak ni kepada tantaretan. Agemah ni kamun etak ku politikus nika ikabainin mainan. Ngak ni kah? Mangkana masjid Kak Rua, Masjidil Haram sampai samangken lambok ki jamanna Raja Fahad aku boy labong. Babul Malik Fahad. Kemudian mun ka Mekah mesti bedah Babul Malik Fahad. Bodoh boleh Raja Abdul Aziz sebelum mah aku bagi ya labong. Babu Abdul Aziz. Ini kah? Datang boleh Muhammad Salman. La. Tak aku bagi labong kok. Nambeuna masjid. Samangken nih kah? Anak Salman nyamana Muhammad. Nika benikun malai bermasjid. Anapa? Satejenah masyarakat Mekah yusir keluar. Atelil pelebaran masjid. Ini kan? Agama ni kan lakar montabuna Imam Ghazali tahu amani ad-din tahu amanil muluk. Saling bekerja sama lakar ben kerajaan, ben pemerintahan. Tapi mon pon pemerintahan nak nika lebih ngalak, maka satejenah nika kudu nurok. Nangka Antoni kan nyaman norok pengajian. Ramih orang. Menang Malaysia larang nggak nih kan? Kudu izin. Nangka entoh karena mulai dari awal negaranya kita berasaskan demokrasi Pancasila, maka teka ngaji banyak orang nika parengaki Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kenika saya rasanya labeng maka tetip pengingat ke generasi setelahnya. Siapa sih nyabak Hajar Aswad, maka kenika teti kebanggaan keluarga. Makanya Kanjing Nabi ini keadebu bahwasanya yang mempunyai hak untuk memegang kunci Ka'bah nikah dari keluarga na Ali Syaibah. Takut nikah. Tapi depak kasamangken anak Muhammad nikah. Betul kunci replikanya bagi kanak foto na Syaibah. Yang kunci aslinya tekuk TV. Ini kah? Samangken Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya setelah Kanjing Nabi nikah mampu di masa mudanya mempunyai karya dalam pembangunan Ka'bah, Kanjing Nabi nikah sebelum araji beda dua si paling penting. Napa? Kanjing Nabi nikah masa mudana tak pernah ngale orkes. Napa bahasana orkes dengan dogi? Tabuan ngarang nih ke ngarang.
Ludruk coba nak murtado tapi ni kaki. Allahumma salli ala Muhammad. Dua saya sering cerita aki ahli sejarah ni kan. Kanjeng Nabi ni kan masa mudana tak pernah nangale orkes, tak pernah apa acaran. Tak pernah nangale orkes, tak pernah apa aja. Apa acaran kenga ini kah? Anapa sobung di masa-masa kecilnya Kanjeng Nabi ki nguda nikah menjadi ketertarikan nyaring bini Mekah pada waktu itu. Anapa? Karena Kanjeng Nabi ini sibuk alaqoh. Sibuk nguan embi. Nahnu yura'il ghanam ala qarari to ahli Makkah caipun. Engkau ria ngala ongkosan ngare embi engkau. Dek ka para pembesar-pembesar Mekah. Alako napa ta alako? Alako. Kanjeng Nabi ini kan ngare lambe. Mangkana ngare ni ke pekerjaan terhormat. Ngake raja sakoni Kanjeng Nabi ini kan noro adegeng. Keng nikah mun carita saya tak noro orkes nikah selama Kanjeng Gustih nikah nguan embi pernah mireng karena Kanjeng Nabi mun nguan embi nikah ongke ka gunung sakoni nih. Pernah abele kakancanah Kanjeng Nabi seranya mana Ibni Sa'ib As-Sa'ib Ibni Sa'ib Al-Makhzumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Arwah nang beberuah bedetapuan setia. Kena ben pejenganna. Kena ben tapuanna ben orkesa. Dan saya kancana marah Muhammad ben tak noro anyungo ya iya cenderlu. Arya tau kui lu tang embi bak ni iong kosa tang bejeren ebekia kabaan. Dekian engkau muncul ke tedung ajek lah. Caipon beliau. Kanjeng Nabi asaren sampai ke orkes segini kamare. Tak sempatan. Makanya rata-rata aulia-aulia na pangeran nikah sejorajo yang dikenang sampai ke bawah nikah rata-rata menjadi tanda nih kepada tantaretan tak lebur tan ka orkes. Tak lebur. Mungkin beni aulia na pangeran tak ana pangarah. Yang cak atanya kakulem kan atanya kaki murtado. Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Nawawi sendi Riyadhus Shalihin enggak tak sempat nyungo orkes. Paksa bencakan-cana. Kaangkoy nyungo tapuan, mohon niat muncaan bahasa Arab pak. Tapi nang naleka nagani ka semak ka orkes temu asarin ka tondo. Nika kelasa Imam Nawawi, mun Nawawi berenna karuah. Beni sajan tedung, sajan nang ada kena ben saweranna. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika Kanjeng Nabi tak pernah pacaran tan. Kanjeng Nabi nika tak napanya mana sebelum tetinap pina tak ekaleburi reng bini ratin bentak lebur kareng bini ratin. Napa tak normal kak dinto kiai? Engki ngaramun beni napi bede tak normal lah ngata. Orang meler. Tapi mun orang seiyang ka aben pangeran, napa pole seididik ben pangeran, lah orang ni para tantaretan mulai ki kana lakar dipalingkan kepada hal-hal yang kurang berguna. Sekorang amanfaate. Mangkana Kanjeng Nabi sampai tiba sah umur sakemik tahun kenikah eparaji ben Sayyidah Khadijah itu pun beniking karpa Kanjeng Nabi tibi tapi kenikah atas permintaan Sayyidah Khadijah. Allahumma sholli ala Muhammad. Monreng lake tero kareng bini seeka binah nyamana alamar. Mun reng bini ka ada tero kareng laki pon apa asmakna? Ngungkei alias air mancur caipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka para tantaretan orang nikah mun tak punya sebelum perkawinannya hati-hati yang lain illuna nikah bahasa cinta pun. Setelah masuk ke perkawinan
ben sebini tak dicurigai ten. Araji ben Sayyidah Khadijah ni sobong caretana. Nang satejana keterangan Sayyidah Khadijah ni pernah cemburu ke Kanjeng Nabi. Mangkana mon bini nembian gani karaji na embian tampuruan karena embian ki masa muda na playboy ngara. Kita kata boy play melolo. Tukang mainan. Allahumma sholli ala Muhammad. Alias lelaki banyak korban gani. Allahumma sholli ala Muhammad. Sobong caretana Sayyidah Khadijah ni katampuruan ke Kanjeng Nabi. Sebeda caretana rajina Kanjeng Nabi tampuruan nika salastarena Kanjeng Nabi araji paraben Sayyidah Aisyah. Napa boleh sajan araji Sayyidah Sofia. Karena nang rajina Kanjeng Nabi nika sepaling eka pernah Kanjeng Nabi duaan Sayyidah Sofia ben Sayyidah Aisyah. Mentermuka ulia barakana nika. Amin Allahumma. Sayyidah Aisyah ni para tantaretan eka raji ben Kanjeng Nabi paraben beda si adabu umur 9 tahun. Beda si adabu umur 12 tahun. Kanak kian paraben Kanjeng Nabi pon sepo umur 53. Mereka nikah Sayyidah Sofiyah ibnil Huyai, keturunan Yahudi nikah Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah nikah ahli ibadah renga. Lebur kareng miskin. Makanya ka pernah ben Kanjeng Nabi. Pon Kanjeng Nabi muntila entar ka Sayyidah Sofiyah, mesti nang telu ma Sayyidah Aisyah karo beda sebele. Normal nih kan normal, keluarga yang sangat normal. Pada nambian kak romon tampuruan kalakena. Nah, patore saya tak apa bela. Apa le, ben mi muntila kikir entar ka pereng-pereng. Sampai bela pendenan kak pereng bela bisa apa campur lem muntang ate bela siapa sih apa campur ini kerjaan reng atau kar nih kan Allah sholli ala Muhammad pendenan mun pereng bela mun kelas sakiai ini kamu tampuruan sarong BHS yoper. Oh, ning saya rasa pengalaman nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Normal, kehidupan yang normal. Napa boleh Kanjeng Nabi nikah karena lebih abid odik ben Sayyidah Khadijah 3 tahun. Mas teh mun tila lebet kancana Sayyidah Khadijah, arwah kancana Khadijah Aisyah kebaya kira rawon terem karua engki mun neka sobung rawon. Harisah tutul ka arwah. Tutul, daging, masak, campur ben roti. Menengka ento, sada nengka ento beda na kekel hun. Tetimun beda lebat kancana Sayyidah Khadijah, arabe kirwah kekel larwah ka kancana Khadijah. Saanya ma Sayyidah Aisyah kene keneng budina, Khadijah melolo. Biasa nggak nih kan? Biasa kehidupan Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lan nika para tantaretan saya muljaake oleh Allah perkawinan Kanjeng Nabi nika 3 tahun. 3 tahun. Ben Sayyidah Khadijah. Andaikan Sayyidah Khadijah nika tak seta maka Kanjeng Nabi tak kira araji boleh. Angkana mun beda nak laki hidung belang hiburu abini oleh 2 tahun kok abini ya boleh. Apa? Noro akan jing Nabi sedimah. Ini kan seneng nih kalian bini mulai cerita yang ini kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi 23 tahun. Ben sobong caretana. Siapa oni ngaku dari berbagai sejarah. Beda careta Sayyidah Khadijah ini katampuruan ke Kanjeng Nabi. Padahal lebih muda Kanjeng Nabi. Genteng ngki. Terpercayanya ngki. Mangkana nang naleka na Kanjeng Nabi umur 40 tahun oleh wahyu paleman dari Gua Hira naleka natoron ayat Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq.
Paleman Kanjing Nabi ini komikil. Komikil. Apa napa ajunan jaipun Sayyidah Khadijah engkau ketemu ben nasut. Makhluk secek rajana, makhluk secek dahsyat tak ki puru etangale ka kanjing Gusti. Komikil sambil esapo kanjing Nabi ben Sayyidah Khadijah tak kira apa-apa jak Muhammad. Wallahi la yukhzika ya Muhammad. Bahasa Arab panika. Sebut akhlak panika. Selama ben Sayyidah Khadijah 13 tahun ben Sayyidah Khadijah sebut akhlak ka kanjing Nabi. Wa innaka latasilur rahim. Tak kira apa sejak Muhammad. Karena lebur nyampung silaturahmi. Orang mun lebur nyampung silaturahmi ini apa ratan-taretan tak kira apa sih. Soal rizki, soal kehidupan keluarga, tak kira apa sih. Makanya nyampung silaturahmi nikah debuna hadis selain bisa nyebab luasa rizki. Manterka rizki enak benajuna. Amin Allahumma amin. Napa sifat kedua saya sebut ban Sayyidah Khadijah wa innaka latakilul kal. Jaipon. Baan ria paling enda kamalarat. Jetimun beda kalakuan saya melarat kanjing Nabi ini kan maju ke ada. Biasanya mun kula ben empian nih kamun pak tepaan nyaman repuan. Mun pak tepaan alakoh nih kacung kabudian rapat melolok. Bila rapat do pak ke kesimpulan. Arya kepirya putodana. Berempat 20 juta siapa saya nyari ya? Lah ya dia. Rapat 2 jam kesimpulan dan nyari dana pada tak tahu saja apa. Nika biasanya monjakan ke Sufyan rapat tekos. Oning ka rapat tekos mbia. Allahumma sholli ala Muhammad. Lampu mati pun terus ngapunten. Coba kacaretan tekos. Lampu mati nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekos ni keparatan taretan arapat ca iPhone. Bena anaan bentan taretan ngakapi. Cek molotan dapat kabep tekos. Mun abareng ben ke murtado tau legang tegang jan. Allahumma sholli ala Muhammad. Arya de remeria. Tangna anak ria seki puru lahir ekakan ben koceng. De remeria. Arapat po. Bodoh si ajawab nang tekos kenika. Anu fei pak. Ari ya pak. Mun ngake bodoh tekos ria dateng apa pengumuman. Tekos dateng buru pas. Ternyata setelah dilaksanakan pakun bede. Seekakan ben koceng. Marah. Darem mau usul pole. Rapat pole nih kan. Nika mantir tak ada dia kos-tekosan nika kula benbian. Amin Allahumma. Oh bodoh, cak na sendi ida. Dak remah. Tekos ria mon dateng. Aria tuli pa erep na anan baabaan dia. Tuli pa masuk ke lobong. Ternyata tak sukses ten. Anan tekos sebeda saya keningkakan dia. Akhirnya bodoh saya paling cerdas di budi. Setelah 3 kali rapat. Maka luar pendapat. Bodoh cara paling terakhir ya. Tidak boleh carana. Apa? Nengkuluna koceng rua beri kungseng. Oh neng kungseng ini. Si amunyi wah. Setuju. Cak nasi tekos kakak. Apa sebeda saya nyeletuk. Siapa saya masangnya? Ada saya ngerti alhamdulillah. Saya masangnya kungseng. Ka leer rate koceng dia siapa? Lah ya dia. Siapa ya? Akhirnya rapat gini kata temu keputusan tadi. Makanya dia bunake Sufyan, mun orang arapat malolo alako bejena alako ta alako gini kapadana ben rapat tate. Rapat malolo.
1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tidak berjena alako tak ada. Tidak berjena rapat apa pendapat malolo. Kini karapat tate kosnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah Kanjeng Nabi ni ke mulai ki ngude tak nak geni kata. Mesti mun beda kalakuan ngada Kanjeng Nabi ni ke alako. Wa innaka latakilul kal. 2 sifat tak boleh saya sebut ben Sayyidah Khadijah. Wa innaka lataksibul ma'dum. Baan Kanjeng Gusti tak kira apa saja. Karena mun beda orang tak endi Kanjeng Nabi ni kaseno poe senulo nulongi ahlak kamapan tak mapan. Mapan. Beda lemak ni kan ni kata lo kian. Nomor 4 gula tak engak keng nomor 5 engak gula wa innaka lanawaibul haq jaipun. Mun beda perkara se paling hak nang masyarakat mesti ngadek Kanjeng Nabi ni. Ni ke masa-masa sebelum teti Nabi bareng ben Sayyidah Khadijah mangker mengalir akhlak ke beliau-beliau ni ka amin Allahumma amin. Mangkana nika akili ka para aulia-aulia na pangeran. Akili ka para reng-oreng na pangeran. Tada para tantaretan aulia nika karatu ka Allah salain nah lebet labeng adab. Salain nah lebet labeng tatak rama. Tak bisa tan orang nika masuk ke burut Guna Habib Umar. Masuk ke pangeran karatu ke pangeran lebet bab ibadah belum tentu. Karena nang ibadah ni ka beda syai'un khatir kudu ikhlas. Baru karatu. Oh, si ikhlas ni ka malarat. Si ikhlas ni ka boy malarat. Lebet bab ilmu. Oh, tak ada contohnya. Karena contohnya orang paling alim ni ka setan. Mon orang badannya manas Ibnul Ba'ura. Saya etoroni ayat wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala qalbihi wa sam'i. Allahumma salli ala Muhammad. Bal'am Ibnul Ba'ura. Ni ka walih bisa ngabong ni ka. Santrena bat hebat kakapi tapi karena percaya nah ka ilmu sampai ala ben Nabi Allah Musa mangkana etoroni wa adallahu Allahu ala ilmin. Ben engkau dia ben pangeran aja sesat tak oleh jalan hidayat tak oleh jalan nur Kanjeng Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana Kanjeng Nabi ni ka para tantaretan poci ben pangeran karena ahlakan ni ka tengki. Mantermu ke nak foto ni kan dia ahlak tengki sateja. Amin Allahumma. Okoran nakarat tu ka pangeran, okoran na ekaleburi ben pangeran, okoran na semak ka pangeran ni kan nalekana orang endi ahlak. Mun beda ahlak ka, mun beda tata kramana maka nang kenikah pangeran selalu mendapatkan perhatian. Beri perhatian. Makanya sobung aulia-aulia ni ka karatu ka pangeran lebet ilmu, lebet ibadah, lebet na sobung. Tapi lebet tata krama, lebet adab, lebet bab tata krama ni ka. Makanya manter mengalir ka kulaban ajunan ni ka. Amin Allahumma. Termasuk seepenta lebet bab salawat naria. Tero abak nikah Jawa dari balai ben musibah. Musibah na ate nikah ngarosak ke akhlak. Musibah na abak tak partaja ka rizki na Allah. Musibah na abak tak partaja ka Allah ben ka Kanjeng Nabi nikah ngarosak ke akhlak. Maka mun orang contoh na orang sekarat juga pangeran poci ben pangeran beni karena ilmuna beni karena ibadana tapi poci karena
wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Asompa takir pangeran nika ka Kanjing Nabi. Wa innaka wa unabaika nika kosam. Innaka taukid. Taukid nika artena pengukuhan. La lama muzahlakoh taukid. Ala tengki. Taukid boleh. Hulukin azim. Hulukin nakiroh. Nakiroh mausufah taukid. Lemak taukid tuh. Lemak nih kasumpah na pangeran. Jaksa ongkuna ajunan ongku. Orang sendi ahlak seakum. Nikah Kanjing Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Epo ci ahlak ka Kanjing Nabi ini. Sedangkan ebab ilmu na Kanjing Nabi ini ka simpen ben pangeran. Allamal insan ar-Rahman khalaqal Quran allamal insan allamahul bayan. Ada Allah ka ada saya sebut. Mun ebab ilmu. Tapi mun ebab akhlak, mun ebab tata krama, iya koy napa ta iya koy ben Allah. Iya koy ben Allah. Mangkana baabaan nika lebet solawat. Mantermo ke kula ben ajunan saja na paringan ta buka bab akhlak nika. Amin Allahumma. Thank you bab tata krama nika para tantaretan thank you. Antara hati ke hati menjan bahasana. Bab tata krama nika ate ka ate. Beni bab colok nika. Colok bisa ape suwan, tapi mun ate endi takdim maka genika nyetir ke sahejana betenna. Bajing mun kalakuanna, rosak mun colokan, tapi mun atena endi takdim ka Kanjing Nabi ben kareng orang Allah, berarti genika endi baik dalem dia. Endi baik dalem mapan nang atena. Kor endi penghormatan ka auliana Allah. Mongkor endi penghormatan ka Kanjing Nabi na Allah. Mantar eka rizki inna kula ban ajunan nika. Amin Allahumma. Amin. Mangkana nika sejarah namulotan nika para tantaretan gelak sakoni eka bele ben ke murtado. Jadi amolot nika memang anyar. Zaman sahabat molotan nika amolot ben peperangan. Eboki hartana ka Kanjing Nabi. Padet tireng tuana ka angkui tebusan mamulja Kanjing Nabi. Nika mulotan na sahabat. Toron ka para tabiin. Buka daerah-daerah. Mulai dari zaman Sayyidina Umar. Islam nika dapat ke 1/3 dunia. Mulai Sayyidina Umar muka Palestina. Islam nika akhirnya dopak ke Irak. Dopak ke Syam. Dopak ke Mesir. Dopak hampir ke tanah Sudan. Di zaman Sayyidina Umar. Mulotan ada remak, mulotan ben berjuang. Muka atena orang. Futuhul qulub wa futuhul kutub. Jaipon. Muka atena orang. Kaangkui endi sampungan ka Allah ben ka Kanjing Nabi. Nika futuhul qulub. Futuhul kutub. Muka kitab-kitab akhirah bodo ulama-ulama yang pada awalnya zaman sahabat tidak senulis hadis, tidak senulis ilmu, mulai etoles. Setelah 500 tahun dari zaman tabi'in, sekitaran tahun 600-an, bedah raja nyamana Salahuddin Al-Ayyubi, muka kedua kalinya tanah Palestina. Endi epar gelak sebut ben ke murtado nyamanah Malik Mudaffar Al-Kaukabri. Allahumma sholli ala Muhammad. La Malik Mudaffar nikah semulai amolot kelaban gentongan ngak nikah. Kelaban amasa
Tapi kenika versina Ibnul Katsir nang Bidayah wan Nihaya. Mun versina lain nika banyak beda sekerna kitab. Awal mula nada remami pas Malik Mudhaffar kenika nyampeli jaipon ke murtado gela. Sapona pa ibu mbi lema ibu mbi 10.000 ajam. Benyan apa sakoni? Alangoy mun reng kejam nyampeli mbi 5.000 kenika. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena pada waktu kenika beda ulama muhaddisnya mana Ibnu Dihyah. Ibnu Dihyah ni kan ngarang tentang sirona kanjing Nabi. Ia toraki ka raja. Ben raja gak dinto parengi 1.000 dinar. Oh 1.000 dinar ni kamu perhitungan lah samangkin berempat MG. Aku baik kitab sejarah kanjing Nabi. Oleh hadiah dari Malik Mudhaffar 1.000 dinar. Lah Ibnu Dihyah ni kan ngucap ajunan mungkin asokora ka kanjing Nabi pas pakaluar beniking pola na kitab kak dinto. Iya, engko amolota setia. Undang satu jona ulama dia sebeda nang Irbil ni ke beda nang Kurdistan. Kurdistan biar menyongok peta kak ruan nang Irak sebelah atas atatang ke kanan negara Syria atatang ke kakajera Iran. Bedek negara sesampai samangkin tak yakoi ben PBB. Nyamana Kurdistan, Kurdi. Nikah termasuk negarana Salahuddin Al-Ayyubi. Lah nikah si amolot nikah parah. Tare parah Salahuddin nyamana Malik Mudhaffar Al-Kaukabri. Nikah apesta amolot nyampeli embi 5.000 embi. Nyampeli ajam 10.000. Napaan boleh? Kula lupa kula. 10.000. Mereka ni ka amolot muntak kalero sabulan penting ke ni ka. Keng si paling raja tanggal sangat ben tanggal 12. Molot akung munjak ambian ni ka. Saare penuh ni ka amolot. Entai ngambian ni ka. Engko enjak tak amolot tamun tak molotan akung. Badan apa sobung? Badan apa sobung? Mbian mun amolot akung pa akung sakali. Anapa? Kanjing Nabi lahir sebelum bekto sobung. Mbian mun amolot tanggal 12 amolot sebelum masobu. Saya rasa hadir kan. Amolot sebelum masobu. Mangkana kiai-kiai solawat nariaan ni kata fanatik kamolotan. Potuh molot aku ngenten bila boy. Norok madhabba sahibud diba walau anna sa'ina kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika mangkana kan Malik Mudhaffar nika molotan nika bodo nyampeli. Bodoh se abri pese, bodoh se urunan, bodoh se jimpitan, bodoh se sompengan. Termasuk samangken nika etari asompengan ka angkui acarana solawat naria peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama. Ngeholana satu jenak kiai-kiai pondok nika. Sa Indonesia. Ngeholana kiai-kiai pondok. Insyaallah 2026. Sangkup napa tak sangkup? Etareah urunan kaangkui maraja solawat karena nang pondok nang Jawa kiai-kiai nani kamare etare pon ben ke halil kimbian mon poron niat kaniat abek nyumbengah solawat naria manter muka sanak foto abek masoah ka dalem rahmata kanjing Allahumma sholli ala Muhammad. Mari dari Malik Mudhaffar ni keparetan taretan beda ulamanya mana muhaddis Ibni Daqiqil Aid. Nalekana maca kitab lambak kita pati beda diba maca kitab sirah nabawiyah nang bulan Maulud nika pas temu beda ulama si adabu. Baan mun asolawat ka kanjing Nabi manceng. Anapa? Karena beda hadis kanjing Nabi kumu li sayyidikum.
Mancung baan dak kakustena baan. Mancung gani ka. Sambil tala'al badru alaina min saniyatil wada. Lah kan ini sejarah nakiyam. Sejarah nakiyam, sejarah namolotan. Sampai nikah para tantaretan satu aja orang Islam nengkak dimaafai muntila dapat kabulan Rabiul Awal nikah mesti bunga, mesti amolot, mesti mabada acara karena norok bungana lahir kanjing Nabi Muhammad menteri kata rema anika. Amin Allahumma amin. Sadok satu jona nakuro ni ka amolot kepi. Nakuro ka maafai badereng Islam mesti amolot. Bon ko ni ka juk rajoon molotan ni ka anapa? Karena rasa sakalangkong nga aba dibanding ben pemberian na pangeran pada ti umat ta kanjing Nabi tak seberapanya dia. Tak saberem pabaabaan ni ka kiat. Jak muntila 17 Agustus etarek ben petenggi 100.000 majur ka kepi. Salangak ke nikah tila karnaval bagian seni bini esoro atek ketek nunggu dina salon. Sobung yang nang poda yang beda yang Allahumma salli ala Muhammad. Kula bariin lebat nang daerah Carme. Macet 3 kilo capok embuk atek ketek gini. Atahanya kula oleh berempare negara kamulotan ka embuk mbian oleh ki dukung ben laki kiai. Tak oning ongku na panten menang poda ini kan. Kula secek heran na nang epak ni ga beda nak kanak kini nyambi HP sambil video embuk dengan. Lah ni kamun pon raja pas ngucak ka kancana iya kak muntan embuk muntila 17 Agustus ketean na dia. Aduh derem begini kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kani kata ada ngaranang poda yang ki banyak yang ki. Allahumma sholli ala Muhammad. Masa tila mulotan abak ni gaya cek urunan 20.000 gani kaki apa sowa. Ya cek maraja sampungan ka kanjing Nabi kita anda. Muntila 17 Agustus. Padahal tila 17 Agustus ni yang menikmati atas rahmatnya Allah. Pak Karno Karua kasokan memproklamirkan Indonesia gani ka adente hari Jumat. Salangak gani ka tepak akidah ka angka 17. Anapa mi pas 17 caan Pak Karno tora. Kita nikah apa jam 5 waktu dalam satu hari berapa rakaat? Petobel 11. Keramat gak arwah. Makanya nang pembukaan na proklamasi atas rahmat yang maha esa. Kamangken tak pateke nga rahmat gak arwah. Capo ate kete. Ben salon sidel saling ngajender. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya pendiri dari negara ini nikah pasti disampungan ke Allah. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Sedangkan jiwa tak apa sampung ke pangeran. Derem mau terbangun ragana. Tak bisa. Tak bisa. Ada terbangunnya raga, muntila neng jiwa nih ka endi rasa iman kana kerep. Engki napa punten? Endi rasa cinta abek nih ka pangeran, abek nih ka sakejak, mereka nih ka akina nak foto pon. Sakejak nang dunya. Tidak nang kubur tak tanya ki 17 Agustus karo ben malaikat. Tak tanya ki ten. Tapi endi nantinan kana kero nih. Endik nantina, endik karya. Makanya nyanyilah bangunlah, jiwanya ada. Jiwanya bangunlah,
raganya, jiwana tak bangun ten. Ngi akhirah sampungan ke Allah, sampungan ke kanjing Nabi, sampungan emanlah kana gera tak pate beda. Sangkuni kelaban sarwa, kelaban katunyaan ben kasokian nika bisa membangkitkan kejiwaan. Lah mangkana ulama-ulama nika nyeken nih kebeb nika. Pada ulama nika dalam pembangunan jiwa dan pembangunan raga nika saya tak menyampunga ke pangeran. Tobong. Semua ulama kita nasionalis. Kenapa? Karena jiwanya saya tepak ada. Baru dari jiwa yang sehat, insya Allah akan terbangun raga yang raga sehat. Tak bisa para tantaretan. Kanjing Nabi nih kak ngajari kebaabaan dari dalam nggak ada. Nah ini kan mangkana cakan solawat saja kita nih kak solawat. Ini ke trauma tepak saya dalam nih. Moneng dalam mas sehat pasti eka rizki badan sehat menteri eka rizki nih kak. Amin Allahumma amin nikah. Kula ngajak ke kaangkui persiapan cakancah untuk acara solawat Nariyah di 2026. Empian senoroah dimohon untuk didata. Pendataan nah nikah mulai samangken nang jabah mulai bekrata. Beda aplikasi pun. Pendataan tung situngah nikah pamasok mereka nikah daftar hadir sera senoroah nikah mulai apa kodu 100.000 cepon ke halil. Montak 100.000 insya Allah tak esabek neng lapangan seraja esabek neng tengah natasi. Kerja boleh. Enten nyari yakina lapangan seni kini. Tapi 100.000 bersama 100.000 anggota sholawat Nariyah memperingati 100 tahun Masehi Nahdlatul Ulama. Makanya ya cek urunan kaangkui baabaan nikah bangkitlah jiwanya. Bangkitlah jiwanya. Kiai-kiai ini ka urunan kakapi. Mulai ben ki halil berin ulah nyompenga 100 juta koma aja. Makanya ki halil nika bisa-bisa dekian tarik saem. Engki kudu sirajo onjak kiai na. Wa innaka la taksibul ma'dum jaibun Sayyidah Khadijah gela. Bagian nik na ngak gula nika dibebekna ki halil. Lah empian engki dibebekna kula ngak nika urunan. King cek mabagillu ki. Kaniate empian asadeka keremaki kencerenah kapara benga sepo ben kanak potoh mantermoga baabaan nika endik negara endik daerah mantermoga tak lepas dari perhatianna Allah ben perhatianna kanjing. Nah bijak nih sakoni mun abri tero akere maka kencerenah kapara benga sepo abri 5.000 benga sepo na jumlahna 40 orang. Muntila itu kan tak oleh rokok kana jadi kilu nah bahasa na tengkana mun amal soleh nika ben pangeran ke nika iya bes dari nilai Athena orang soki nika para tantaretan muntila epenta 1 juta keni na paraja keni karena soki reng tandi ani keni kana saya nilai ben pangeran keni kana amun reng soki ki abri pc 10.000 keni ke benih keken krikit. Allah sallallahu Muhammad. Caipon ke hadil to ora beuri nika cek ngepas seneng kuntil karo beuri nang molotan abala. De tandena reng lambek nika para tantaretan mun abri benyak tak enga. Mun abri benyak tak enga. Mun ebri sakoni napa boleh banyak tak pateh eke ngai nika datan dana reng lambek bodo orang abri kampian pc 1 juta nika eke ngai benbian ya Allah kok bila saya males saya arwah micek bagus sekarang kok tapi abah nih kamu tila maka luar 1 juta tak ingat aja 1 juta nika datan dana lambek mun reng cerek nih kah Dila abri sakoni napa boleh banyak eki ngai mulolo. Ini kecerek pun.
Aduna abri 1 juta, abri 10.000 kan kok mari 10.000 ruh gelek. Kini ka positif pon. Benikun cerek krikit. Tapi mun ibri sakoni ben orang goni ka abuti. Kok kun ibri sakoni ngaria. Aduh nang kore ibri 1 juta. Lah kini kecerek. Lebih mengedepankan pemberiannya orang, tak mengedepankan sombongan. Nah, maka luara abek tibik nika alamat reng cerek. Makanya kula ngaca ke kaniateh nika. Mbiyan sajajah nyumbang samangken kaniatah sesuai niat Ki Sufyan. Ki Sufyan nika di niat teroma raja solawat naria niatan nah tidak lain tidak bukan makle endi abangun agemah neng dedena kita, bangunlah jiwanya kak ruah. Agemah nika malih beda neng dedena kita masing-masing. Tak perlu esoro, tak perlu endi kesadaran tibi. Orang saya tak tahu apa jeng temun di sadar tero apa jeng. Orang saya cek bengal lah kareng tua temun di kesadaran tibi lebur apa te kareng tuana. Nika abangun agama nih. Yang mana? Ya kayak ikan niatan nikah. Mentermuka eka rizki naban Allah amin Allahumma. Ngereng pasukan kerdus, pasukan temba, di mana temba roh? Temba. Yuk, cul. Toreh maca sambil maca solawat sakalian napadu kale dekian monpon bereta lestari. Allahumma salli kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad dinilladhi tanhallu bihil uqadu wa bihil kurabu wa tuqda bihil awaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal amamu biwajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'ati wa nafasin
ونفس بعدد كل معلوم الله. Menteri ekatare maasa tejana ajunan mangkat dari jauh kakak dintoh kantona ekaniata ngaji ekaniata nyampung ka kanjing Nabi menteri olia sambutan na Allah ben kanjing Nabi ajunan paringana kesehatan paringana sajen paringana kata bukaan kong langkong aba paringana sajen ber kaangkui as-sholawat ka kanjing barokah dari nyebut benyareta aki caretana kanjing kuste caretana para tabiin caretana orang-orang soleh nengkak dintoh majlis menteri mengalir barokana kana potoh wa ala hadihin niyah bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakalangkong sateja dak para tantaretan wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.